Mayong ano mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya. Nag-transport strike ang grupong Piston sa Cebu City isip protesta sa pagsaka sa presyo sa petrolyo o kapakyasan sa pagpatuman sa piso nga taas sa plite. Nagsugod ang ilang protesta ganihang buntag sa tulo ka lugar lakip na ang barangay Mabolo. Sumala sa Piston Cebu, miabot sa 80% sa ilang 500 members ang wala mibiyahe. Giinsister sad nila nga wala sila namugos sa pagpaapil sa transport strike. Wala pod gitago sa transport groups ang ilang pagkasubo sa gobyerno ug kang President Bongbong Marcos bahin sa kawalay aksyon sa pagtubag sa panawagan sa mga driver. Usa kuno kadakong insulto para nila ang desisyon sa presidente sa pagsuspinde sa pagtaas sa plite. Samtang nagbantay gihapon ng local government units nga mag-deploy sa mga bus kung manginahanglan og masakyan ang mga commuter padulong og pauli sa ilang trabaho. Kini sila mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para suban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.